Model. Goy! Ano yan? Ano ba? Tukan mo ko kasi. Model. Ganun. Ganun. Ako ikat yun ha. Ganun. Ikat yun ha. Ano ba? Model. Go. Hindi ko na palang papasukan. Ganon. 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 Mabuhay. Oh, oh, oh. Model po siya ng bilbil. Ikot ka, ikot ah. Oh, Ikot. Ikot, hindi ikot. oh, oh, oh. Ikot yung ganon, magaganon ka. Tapos ganon. Ah, sige. Ganon. Ikot ah, ikot. Paano yun pag matuluyan ka, JB, maging bakla ka talaga. Ang tawag yan? Yung chan mo, pinapaano mo ah. Pinapalaki. Grabe naman. Yusin mo. I-posing mo dito. Ganon. Ganon. Ganon mo. Oh. Ganon. Para pang ano ah. Naiipit yung itlog mo. Sige dyan. Ayusin mo. Ganon. Ito. Ganon. Ito. Ganon. Okay, ganon. Tapos ganon. Ganon ulit. Sa side. Okay, paso. Ganon. Ganon na. Hindi, lakad ka. Sayang yung ano, consolation prize. Gusto mo. Oh. Ganon. Mali. Ganon. Gusto mo. Ganon. 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 Mm. Tapos lakad ka. Ganon. Pakinting-kinting mo. Pakinting-kinting mo. Kinting mo. Ano ba yan? Yung bibang lang. Man! Ikaw daw, sa bulaw. Ganon. Mm. Ganon. Side. Ito. Tapos ganon. Mm. Ba't pakawak to? Mm. Ganon. Ikas mo. Kinting-kinting mo lang yung ano mo. Daw. Tapos paso-paso ka dito. Ganon-ganon ka. Ganon. Tapos ikot. Para akong maano ha. Matutumba. Paso. Ganon. Alis na, ako Tapos naman. ganon. Lakad ka na ulit. Mm. Ganon. Sige ganon. Okay naman yung kinding mo. Yung lakad mo. Pang merienda. Ikaw daw. Ba't ako? Ikaw yun. Ikaw yung pambato ko. Okay na. Stomach in. Stomach out. Stomach in. Chin up. Chin up. Stomach in. Breast out. Chin up.
Talagang. Ayun, ito. Stomach in. Isa Breast mo. out. Chugo. Mm. Chin up. Oh. Grabe ka naman. Ba't nakaganyan? Sabi mo. Straight. Oh. Mag-ano ka? Oh. Padong. Padong. Oh. Yung stomach in niya. Oh. Breast out. Chin out. So, paano natin ito matatago? Oh. 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 Stomach in na. Breast out. Pati ito. Ito yung nag-out. Oh. Yung chan yun. Tingnan mo. Sige. Tadong, tadong. Oo. Stomach in. Mm. Breast out. Tingnan mo. Chin up. Tingnan mo yung ano. Sige, magnakad ka, oh. Parang ka ngayon. Side view ka. Side view ka. Baliktad. Ano ba? Yung chan mo yung umaano. Oh. Oh. Yung nag-a-out. Oh. Yung breast yung Oh. kailangan ko. Oh, ayan na. Oo. Mm. Ayusin mo, kaya mo yan. Mapapahiyak mo yan. Ano? Ang pangit na. Mapapawisan ka na sa ano nung. Ayusin mo. Ayusin mo. Grabe naman yan. Grabe. Tatanggalin na lang natin yung breast out. Stomach in na lang siya pa chin up. No, stomach in. Chin up. Oh! Asan yung leg mo? Asan leg mo? Oh. Ah, ba't kinako? Nako ano? Chin up. Ganun lang. Oh. Ayusin mo. Normal. 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 Mm. Normal ka? Yan yung normal mo? Mm. Chin up lang, ganun. Mm. Oh, ayan na. Okay na. Stomach in. Ba't kasama yung dito nag... Ito, nag-stomach in ka, nag-out ka naman ito. Ah. Stomach in. Stomach in. Parang inhale lang. Stomach in. Chin out. Ayusin mo. Mm. Chin out. Mm. Yan na yun? Oh. Hindi yun yung chin out. Ganun lang. Ba't ka nagkaganon po? Ganun. Sabi, chin up. O, Oh. chin out. Ganyan. Ano ba na yan? Mm. O, sige, bahala ka. Tignan mo yung laka mo. Sige, pasok ka dyan. Oh, ang pa. Wala talaga, uy. Wala nga yung liig. Oh, breast out. Gusto. Oh. Ito yung nag-out eh. Yung fit eh. Oh, ayun na. Oh. Chin up. Wala, hindi. Oo. Hindi pwede, uy. Ayun na. Oh, Ano? cheese out. Cheese out. Cheese out, ito. Cheese Oh, out. ayun na. Oo, signalin na. Di mo kaya. Ayun na. Stomach in. Chest out. Chin up. Ayun, okay na. Pwede na mapagtsagaan. Sige. Busog, busog. Huwag mong galawin. Stomach in. Chest out. Chin up. Yung ano, posing ng paa. Posing, gano'n. Yung kamay. Asan yung kamay? Kamay? Dito. Yung kamay. Lang. Lagyan mo dito. Oo. Oo. Ganon.
oh. Ganon. Ayan o, ganon. Mm. Oh. Sige, paso. Paso. Walk. Walk. Ano ba yan? Wait lang. Huwag mo patawanin. Sige. Ano ba yan? Tingnan. Mm, mm, mm. Mm. Letter is. Wala ka ayo. Snack lang yung ano mo dun. Price. Consolation, hindi tayo makakakuha pag ganun. Ganyan lang yun eh. Tapos ganun eh, ganyan. Ganyan lang yung mukha ko din. Ganun lang eh. Ganun lang eh, oh. Hmm. Ito. Sige. Yan na lang. Yung chan na lang palitin natin. Ah. Straight body. Sige. Lakad. Pa suray-suray. Ayusin mo. Pa suray-suray. Ano ba yan? Ang liit ng ano, hakbang. Hindi ganun yung pang Miss Universe. Dapat mahahaba yung